କୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ପାଇବେ। ସିଏ ନେଟ୍ ପିଏଚଡି ଏଇଯାକ ମାନେ କିଏ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ସେଇଟା କେମିତି ଅସଙ୍ଗତିଟାକୁ ଦୂର କରିକି ନେଟ୍ এটা ଗୋଟେ ସାମୟିକ এটা ଗୋଟେ টেম্পোରାরি अरेंजमेंट ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ନଥାଏ। କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। फाइनल रिक्रुटमेंट होची सॉल्यूशन आमे आडहक रे जाई कि सुनो आमे आडहक रे करी करी या भितरे ओडिसा रो शिक्षक समाज उच्च शिक्षा जो माने अछन तांको अनेक भागरे विभक्त कर दिछन सेति पई शिक्षक माने राजरास्ता रे आछन सेति पई शिक्षक माने तांकर प्राप्य पाउ नाहंती ये सब कथा को विभाग गुरुतर सहित चिंता करूछ एवं आमे उत्तराधिकारी सूत्र रे जो सब समस्या गुडी को पाइछु ये एक छोट विषय वस्तु नुहे एवं उच्च शिक्षा विभाग गोटे संवेदनशील विभाग अटे तेणु आमे या ऊपर अत्यंत गुरुतर सहित चिंता करूछु एवं या कार्यकारी करू।